আপ্রাণ চেষ্টা করার পর বলটি সেভ করতে পারেন নাই নাম্বার 11। পেনাল্টি শুট করতে যাচ্ছেন 33 ভোল্টেজ নাম্বার 6। গোলরক্ষক আছেন মাগুর মারি। পেনাল্টি শুট 5-5 হবে, অর্থাৎ 5টা করে নাম্বার 6 মারছেন। পেনাল্টি শুট 33 ভোল্টেজ এবং বড়িয়াভাবে কিছু একটা তাক ছিল গোলকিপারের, কিন্তু রাখতে পারেন নাই এবং ডাইরেক্ট গোল। নাম্বার 6 1-1 बराबरी जिसको बोलते हैं मुकाबला करा है। नंबर 14 मागुर मारी। नंबर 14 मागुर मारी দেখা যাক ডাইরেক্ট শুট এবং গোলকিপার পেশাহীন ড্রাইভ দিয়েছিলেন, সরাসরি গোল 2-1। পেনাল্টি শুটের জন্য আছেন নাম্বার 2 33 ভোল্টেজ। পেনাল্টি শুট করবেন শুট নাম্বার 33 ভোল্টেজের নাম্বার 2। শুট করে যাচ্ছেন নাম্বার 2 এবং গোল। দুই মোকাবেলায় বরাবরই। আবারও পেনাল্টি শুটে যাচ্ছেন নাম্বার 12 মাগুর মারি। শুট করছেন মাগুর মারি এবং গোল 3-2। मागुर मारी कुछ हद तक आके है, अभी बाकी है। 33 वोल्टेज का नंबर 7 रेडी हो रहा है। बॉल को थोड़ा चेक करना चाहिए और वही कर रहा है। नंबर 7 ने कोशिश किया और लाजवाब था गोलकीपर का। यही है गोलकीपर जो देखा दिया है मागुर मारी टीम का गोलकीपर ने। अभी 2-3 की मुकाबला में आगे है मागुर मारी, और मागुर मारी दूसरा अर्थात चौथा चांस ले रहा है। नंबर 13 और मार दिया ये सीधा गोल। अभी वक्त है 33 वोल्टेज का। नंबर 8 प्रस्तुति ले रहा है। नंबर 8 ने पेनाल्टी शूट करने के लिए 4-2 में आगे है मागुर मारी इस वक्त। और कर दिया मागुर मारी ने, और मुकाबला कुछ हद तक बाकी था, लेकिन 4-2 का मुकाबला आगे चला